ओम शांति 29/7/24 महावाक्य प्रातः मुरली मीठे बच्चे बाबा तुमको ज्ञान रत्नर दान करबा पाई आसीछंती मुरली सुनेबा पाई आसुचंती सेथिपाई तुमको केबे हेले मुरली सुनिबा बंद करिबा उचित नुह। जदि मुरली सहित स्नेह नाही तेबे बाबांक सहित मध्य स्नेह नाही। प्रश्न सबुठारु उत्तम चरित्र कौन जहाकू तुमे माने एही ज्ञान द्वारा धारण करुछ। प्रश्न सबुठारु उत्तम चरित्र कौन जहाकू तुमे माने एही ज्ञान द्वारा धारण करुछ। उत्तर अछि निर्विकारी हेबा ही सबुठारु उत्तम चरित्र अटे। तुमको ज्ञान मिलुछि जे सारा दुनिया वर्तमान विकारग्रस्त हो जाइछि। विकारग्रस्त अर्थात चरित्रहीन बाबा निर्विकारी दुनिया स्थापन करिबा पाई आसीचंती। निर्विकारी देवता माने ही चरित्रवान थिले एवं बाबा को मने पकेबा द्वारा ही चरित्र सुधरी थाए। ओम शांति। पिला माने तुमको पाठ पढ़ा केबे भी मिस करिबा उचित नुह। जदि तुमे पाठ पढ़ा मिस करिब तेबे पद मध्य मिस होई जीव। मीठा मीठा आत्मिक पिला माने तुमे केउठारे बसिछ? ईश्वरीय आध्यात्मिक विश्वविद्यालय रे। पिला माने एक कथा मध्य जानिछंती जे प्रति 5000 वर्ष परे आमे ही विश्वविद्यालय रे नाम लेखाउछु। एक कथा मध्य जानिछ शिव बाबा आमर पिता शिक्षक एवं सद्गुरु अटंती। एमिति तो गुरुंकर मूर्ति अलगा पितांकर अलगा शिक्षकर अलगा रही थाए किंतु एठारे गोटिए मात्र मूर्ति किंतु तीनी रूपर अछंती अर्थात सी आमर पिता अटंती शिक्षक अटंती ओ गुरु मध्य अटंती। मनुष्य जीवन रे एही तीनी जन मुख्य अटंती। किए? मनुष्य जीवन रे एही तीनी जन मुख्य अटंती। एबे एकमात्र शिव बाबा आमर पिता शिक्षक गुरु तीनोटी जाक पाठ बाबा निजे करुछंती। गोटिए गोटिए कथा बुझिला परे तुमे माने बहुत खुशी हेबा उचित एवं एभली त्रिमूर्ति विश्वविद्यालय रे अनेकों को आनी दाखिल करेबा उचित। जेउ विश्वविद्यालय रे भल पाठ पढ़ा जाई थाए सेठारे पढ़ुथिबा विद्यार्थी माने अन्य मानकु कहंती एही विश्वविद्यालय रे पढ़ एठारे भल ज्ञान मिलुछि एवं चरित्र मध्य सुधुरी जाउछि। सेहीपरि तुमे मध्य अन्य मानकु आनिबा उचित। माता माने माता मानकु एवं पुरुष माने पुरुष मानकु बुझेबा उचित। देख ये पिता शिक्षक गुरु मध्य अटंती एभली बुझाउछंती ना नहीं। एकथा प्रत्येक निजर मन को पचारिबा उचित। तेबे तुमे निजर मित्र संबंधी मानकु सखी मानकु बुझाउछ कि सी आमर परम पिता शिक्षक गुरु मध्य अटंती। परम पिता शिव बाबा आमको देवी देवता करुछंती। बाबा निज समान बाबा करुनाहांती। बाकी तांकर जेउ महिमा रहिछि सेही भली निज समान करुछंती। बाबांकर नाम हेला पालन करिबा स्नेह करिबा। तेणु एभली बाबांको निश्चित भावरे मने पकेइबा उचित। तांकर तुलना आउ कहा सहित करा जाई पारिबो नाही। जदिओ कहउछंती जे गुरुंको ठारू शांति मिलुछि किंतु बाबा तो आमको विश्वर मालिक करुछंती। से माने एपरी कहि पारिबे नाही जे
ମୁଁ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ଅଟେ। ଏକଥା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା କିଏ। ଏକମାତ୍ର ବେହଦର ବାବା, ଯାହାଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆଦି ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ପିତା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିରାକାରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ହିଁ ଯାଉଛି। ଏକଥା କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଆତ୍ମା ହିଁ କହୁଛି ଈଶ୍ୱରୀୟ ପିତା। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ କରିବା ଦରକାର। କେବଳ ପିତା ବୋଲି କହୁଛ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କେବେ ବି ମିଳନ କରୁନାହଁ। ତେବେ ସିଏ ତୁମର ପିତା କିପରି ହେଲେ? ସାରା ଦୁନିଆର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ରହିଛି ବାବା ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର କାମନା ରହିଛି ଯେ ଆମେ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯିବୁ। ଆତ୍ମାର ନିଜ ଘର କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଆତ୍ମା ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ରହି ରହି ଥକିଗଲାଣି। ଇଂରାଜୀରେ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି, ଓ ଗଡ୍ ଫାଦର, ଲିବରେଟର, ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ଈଶ୍ୱର ପିତା, ଉଦ୍ଧାର କର। ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇ ହୋଇ ଅଭିନୟ କରି କରି ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଚାଲିଯିବୁ। ପୁଣି ପ୍ରଥମେ ସୁଖଧାମକୁ ଆସିବୁ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଏଠାକୁ ଆସି ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ପତିତ ହେଉଛ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ବେଶ୍ୟାଳୟ, ରାବଣ ରାଜ୍ୟ। ଏହାକୁ ଘୋର ନର୍କ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଭାରତରେ ବା ଏହି ଦୁନିଆରେ କେତେ ଶାସ୍ତ୍ର, କେତେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରହିଛି, ଏସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ବାବା ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଉପହାର ଦେଉଛନ୍ତି, ଏହା କେବେ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ହେଲା ଧାରଣ କରିବାର କଥା। ଯାହା କାମରେ ଜିନିଷ ନୁହଁ, ତାକୁ ଜଳାଇ ଦିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରର ଜିନିଷ ନୁହଁ, ଯାହାକି ଜଳାଯିବ। ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଉଛ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଏସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା, ଯାହାକୁ ଜଳାଇ ଦେବା। ନା, ଏହି ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱତଃ ଲୋପ ହୋଇଯାଉଛି। ଏଠାରେ କୌଣସି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଆଦି ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଭବନ ନାମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଏହି ନାମ କାହିଁକି ରଖାଯାଇଛି, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ମହିମା କେତେ ଉଚ୍ଚ। ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ୍ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ, ଯାହା ତୁମେ ଏବେ ଧାରଣ କରୁଛ। ବିଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାନ୍ତିଧାମ। ଜ୍ଞାନଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଉଛ। ଏହି ଜ୍ଞାନରେ ପାଠ ପଢ଼ାର ଆଧାରରେ ତୁମେ ସେଠାରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ନଚେତ୍ ଭଗବାନ ବାଚ୍ ଗୁପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଭଗବାନ କ'ଣ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ପଢ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି? ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ତ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଉଭୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେପରି ହୋଇଥାନ୍ତି ସେହିପରି କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଲା ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା। ଜ୍ଞାନଠାରୁ ବିଜ୍ଞାନ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ। ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନ ତ ସ୍ଥୂଳ ଜିନିଷ। ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛୁ, ତେବେ ଶବ୍ଦ ହୋଇନଥାଏ। ବିଜ୍ଞାନ ହେଲା ସୂକ୍ଷ୍ମ। ଏଥିରେ ଶବ୍ଦରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଶାନ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଘୂରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତାହା ଅନ୍ୟ କାହାଠାରୁ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ହଠ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଗୁମ୍ଫାରେ ବସି ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଶାନ୍ତି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ଅସୁବିଧାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜ। 7 ଦିନର କୋର୍ସ କରାଯାଇଥାଏ। 7 ଦିନର କୋର୍ସ କରି କେଉଁଆଡ଼େ ବି ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବ, ଏପରି ଆଉ କୌଣସି ଲୌକିକ କଲେଜରେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମ ପାଇଁ ଏହି 7 ଦିନର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ହିଁ ରହିଛି। ସବୁ କିଛି ବୁଝାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ 7 ଦିନ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ।
ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ କୁଆଡ଼େ ନା କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ତୁମେ ତ ଭଟିରେ ରହି କାହାର ଚେହେରାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁନଥିଲ, କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ହେଉନଥିଲ, ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁ ନଥିଲ। ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ସାଗର କୂଳରେ ଯାଇ ବସି ଯୋଗ କରୁଥିଲ। ସେହି ସମୟରେ ତୁମେ ଏହି ଚକ୍ରକୁ ବୁଝିନଥିଲ, ଏହି ପାଠପଢ଼ାକୁ କିଛି ବି ବୁଝିନଥିଲ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦରକାର। ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଆବଶ୍ୟକ, ପୁଣି ପଛରେ ଶିକ୍ଷକ ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ତ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯୋଗ କିପରି ଲଗାଇବ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ଏହି ବାବା ଅଶରୀର ଅଟନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ତ କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ପିତା ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ବା ସର୍ବବ୍ୟାପୀର ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ଏବେ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ସେ କଥା ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଟ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜର ଧନ୍ଦା ଆଦି ମଧ୍ୟ କର, କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କର। ଭଲେ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରୁହ। ଯଦି କେହି କହୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାର ନାହିଁ, ତେବେ ପୁଣି ବାବା ବି କ'ଣ କରିପାରିବେ? ଆରେ ଭଗବାନ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଭଗବାନ ଭଗବତୀ କରାଇବା ପାଇଁ। ଭଗବାନ ବାଚ୍ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା କରୁଛି। ତେବେ କ'ଣ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖିବ ନାହିଁ? ଏପରି କିଏ ରହିପାରିବ? ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ତୁମେ ପଳାଇ ଆସୁଛ। ବିଷୟ ବିକାରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପଳାଇ ଆସିଲ। ତୁମେ ଆସି ଭଟିରେ ରହିଲ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ କି ମିଶିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁନଥିଲ, ପୁଣି କାହା ସହିତ ମନ ଲଗାଇବ? ପିଲାମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଭଗବାନ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ବି ବାହାନା କରୁଛନ୍ତି। ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ଏହି କାମ ଅଛି। ବାବା ତ ବହୁତ ସମୟ ଦେଇପାରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଲଗା ଅଲଗା ସମୟରେ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବେ। ଆଜିକାଲି ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଶିଫ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ କୌଣସି ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ା ନାହିଁ। କେବଳ ଅଲଫ ଏବଂ ବେକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଥିବା ଦରକାର। ଅଲଫ ଏବଂ ବେକୁ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି କଥା କୁହ, ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଚିତ୍ର ତ ବହୁତ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉପରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଗୀତାର ଭଗବାନ ଶିବ, ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନେଇ ବିଷ୍ଣୁ ହୋଇଛନ୍ତି? ଏହା ରାଜଯୋଗ ନା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ କେତେ ସହଜ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେତେ ସହଜ ଭାବରେ ବୁଝାଯାଉଛି। ପୁସ୍ତକ ଆଦି ତ କିଛି ବି ହାତରେ ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଚ୍ ରହିବା ଦରକାର। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଚିତ୍ର ଥିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଉପରେ ବୁଝେଇବାକୁ ହେବ ଯେ ବାବା କିପରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଠ ପଢ଼ାଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ରାଧାଙ୍କ ଭଳି ହେବୁ। କଳସ ତ ମାତାମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଧାଙ୍କର ବହୁ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ତାଙ୍କୁ କଳସ ମିଳୁଛି। ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଇ ପାରିବେ। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମ ପାଖକୁ ସେଣ୍ଟରକୁ କେତେଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି? କେହି ତ ଦିନେ ଆସିଲେ ପୁଣି 4 ଦିନ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ପଚାରିବା ଦରକାର, ଏତେ ଦିନ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଥିଲ? ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥିଲ? ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଘୁରାଉଥିଲ? ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଲେଖା କରି ପଚାରିବା ଦରକାର। କେହି ପୁଣି ବଦଳି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ତଥାପି ବି ସିଏ କୌଣସି ସେଣ୍ଟରରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇଥିବେ। ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ମିଳୁଛି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଏବଂ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଘୂରେଇବାକୁ। ବାବା ତ ବହୁତ ସହଜ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର 2ଟି ଶବ୍ଦ,
केतोटी शब्द दुईटी शब्द मन मना भव मते मने पकाओ एवं संपत्ति को मने पकाओ एही दुईटी शब्द रे ही सारा सृष्टि रूपी चक्रर ज्ञान समाहित होई रहिछि जेतेबेले केही शरीर छाड़ती तेबे कहती अमुक स्वर्ग को गला किंतु स्वर्ग कौन केही भी जानी नहांती तुमे माने एबे जानुछ सेठारे मध्य राजत्व रहिछि सेठारे उच्चरू आरंभ करी नीच पर्यंत साहुकारु नेई गरीब पर्यंत समस्ते सुखी हेबे एहा दुखर दुनिया ताहा सुखर दुनिया। बाबा तो बहुत भल भावरे बुझाउचंती भले केही दोकानी होई थांतु अथवा जहाँ भी होई थांतु पाठ पढ़ा पाई बाहाना करिवा ठीक नुहे न आसिले तांको पचारिबा उचित तुमे केते समय बाबा को माने पकाउछ स्वदर्शन चक्र घुराउछ खाओ पिओ बुला चाल कर सेथि पाई किछि मना नाही किंतु सेथि पाई मध्य समय बाहर कर अन्य मानकर मध्य कल्याण करबाकू हेबो धरिनिय केही कपड़ा सफा करिबारे काम करुछि बहुत लोक तांको पाखकू आसुचंती सीए मुसलमान पारसी अथवा हिंदू होई थांतु तांको कुह तुमे स्थूल रे कपड़ा सफा करुछ किंतु तुमर ही शरीर तो पुराना मैला वस्त्र तुमर आत्मा मध्य तमो प्रधान होई जाइछि तांको स्वत प्रधान स्वच्छ करबाकू पड़िबो। वर्तमान सारा दुनिया तमो प्रधान कलिजुग पतित पुराना होई जाइछि तुमर तमो प्रधान रु सत प्रधान हेबार लक्ष्य रहिछि ना तेबे वर्तमान कर न कर बुझ न बुझ तुम इच्छा तुमे आत्मा ना आत्मा निश्चित भावरे पवित्र हेबा दरकार एबे तो तुमर आत्मा अपवित्र होई जाइछि आत्मा एवं शरीर उभय पतित होई जाइछि एहाकू सफा करिबा पई तुमे बाबा को मने पकाओ तेबे बाबा ग्यारंटी देउचंती कौन देउचंती ग्यारंटी देउचंती जे तुमर आत्मा एकदम 100% पवित्र सुना परी होई जीव जदि आत्मा संपूर्ण पवित्र था सच्चा सुना होई जीव तेबे शरीर रूपी अलंकार मध्य बहुत भल मिलिबो एकथा को मानिबो बा न मानिबो तुमर इच्छा एपरी कले मध्य केते सेवा हैला तुमे डाक्तरंक पाखकू जाओ कॉलेज को जाओ बड़ बड़ लोक मानक पाखकू जाई बुझाओ जे तुमर चरित्र बहुत भल हेबा दरकार एठारे तो समस्ते विकारी बाबा कहउछंती संपूर्ण पवित्र हेबाकू पड़िबो एठारे संपूर्ण पवित्र दुनिया थिला ना वर्तमान संपूर्ण अपवित्र चरित्रहीना होई जाइछि समस्तंकर चरित्र बहुत खराब होई जाइछि जे पर्यंत निर्विकारी न होइछंती से पर्यंत सुधुरिबे नहीं एठारे मनुष्य माने विकारी होई जाउछंती वर्तमान विकारी दुनिया को निर्विकारी दुनिया करी एकमात्र बाबा ही करुछंती बाकी ही पुराना दुनिया विनाश होई जीवो एभली सृष्टि रूपी चक्र घुरुछि ना एही सृष्टि चक्रर ज्ञान बहुत भल ताहा निर्विकारी दुनिया थिला जेउठारे देवी देवता माने राज्य करुथिले एबे से माने कुआडे गले आत्मा तो विनाश होई न थाए गोटिए शरीर छाड़ी अन्य एक नहीं थाए देवी देवता माने मध्य 84 जन्म नेउछंती एबे तुमे माने बुद्धिवान होउछ आगरु तुमको किछि भी जणा नथिला वर्तमान ही पुराना दुनिया केते विकारी होई जाइछि तुमे माने अनुभव मध्य करि पारुछ जे बाबा जहा कहउछंती वास्तव रे ताहा ठीक सेठारे तो पवित्र दुनिया हेब वर्तमान अपवित्र दुनिया तेणु निजर नाम देवता परिवर्ते हिंदू रखी देउछंती हिंदुस्तान रो निवासी निजको हिंदू कही देउछन देवता माने तो स्वर्ग रे थिले
एबे तुमे माने एही चक्र को बुझीगलणी। जेउमाने बुद्धिवान सेमाने भल भावरे बुझी पारुचंती। तेबे जेपरी बाबा बुझाउछंती सेपरी पुनरावृत्ति करबा दरकार। तुमे मुख्य मुख्य शब्द को नोट करी चाल, पुणी समस्त को सुनाओ जे कौन सुनेबा बाबा यही सबू पॉइंट सुनाउछंती। कुह मु तो समस्त को गीता ज्ञान सुनाउछि। एहा तो गीतार जुग अटे। चारोटी जुग रही। केतोटी जुग? चारोटी जुग। एकथा समस्ते जानिछंती। वर्तमान एहा संगम जुग। एही संगम जुग विषय केही भी जानी नाहांती। तुमे माने जानिछ एहा पुरुषोत्तम संगम जुग। मनुष्य माने शिव जयंती मध्य पालन करुछंती, किंतु सी केबे आसीथिले कौन करिथिले एकथा जानी नाहांती। शिव जयंती परे पुणी कृष्ण जयंती एवं राम जयंती हुई थाए। जगत अम्बा जगत पितांकर जयंती तो केही भी पालन करू नाहांती। समस्ते क्रम अनुसार आसुछंती ना। वर्तमान ही तुमको ए सबूर ज्ञान मिलुछि। अच्छा, मीठा मीठा शिकिल दे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानक तरफरु आत्मिक पितांकु गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सारांश नंबर 1, आमर पिता परम शिक्षक एवं परम सद्गुरु अटंती। आमर पिता परम शिक्षक एवं परम सद्गुरु अटंती। एही कथा समस्तंकु शुणेबाकु हेबो। परमात्मा एवं तांकर संपत्ति विषय समस्तंकु पढ़ेबाकु हेबो। नंबर 2, ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्रर ज्ञान को धारण करी स्वदर्शन चक्रधारी हेबाकु पड़िबो। एवं विज्ञान अर्थात एही शब्दमय संसार ठारू ऊर्ध्वरे शांति अवस्था को जीवाकु हेबो। 7 दिनर मूल पाठ को बुझी सारिबा परे जेउठी रहिले मध्य पाठ पढ़ा पढ़िबाकु हेबो। वरदातांकर वरदान अछि सेबारे मान शान प्राप्त करिबार कंचा फल को त्याग करी सर्वदा प्रसन्नचित रहुथिबा अभिमान मुक्त भव। वरदान सेबारे मान शान प्राप्त करिबार कंचा फल को त्याग करी सर्वदा प्रसन्नचित रहुथिबा अभिमान मुक्त भव। विस्तार राजकीय रूपरे इच्छार स्वरूप हेला नाम मान एवं शान। जेउमाने नाम विख्यात करिबा पाई सेवा करंती सेमानंकर नाम अल्प काल पाई विख्यात होइथाए, किंतु उच्च पद प्राप्त करिबार तांकर नाम पछरे रही जाए। काहींकि ना सेमाने कंचा फल खाइदेले केही केही भावंती जे सेवार फलाफल रूपरे मते सम्मान मिलवा उचित, किंतु यह सम्मान नुहे अभिमान अटे। जेउठारे अभिमान अछि सेटारे प्रसन्नता रही पारिबो नाही। कण जेउठारे अभिमान अछि सेठारे प्रसन्नता रही पारिबो नाही। सेथिपाई अभिमान मुक्त होई सर्वदा प्रसन्नतार अनुभव कर। स्लोगान, जदि परमात्मा स्नेहर सुखदायी झुलणारे झुलुथिबो तेबे दुखर ढेउ आसी पारिबो नाही। स्लोगान, जदि परमात्मा स्नेहर सुखदायी झुलणारे झुलुथिबो तेबे दुखर ढेउ आसी पारिबो नाही। ओम शांति।